السلام عليكم أصدقائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس جديد تتمة لدرس لا لتر كونفونسيونيل من مقرر باركور للسنة الثالثة إعدادي. السؤال رقم 3. Je compare les informations sur le destinataire dans les deux lettres. Donc عندنا هنا le destinataire في la lettre 1 et في la lettre 2. Le destinataire هو المرسل إليه، يعني هذاك اللي كيستقبل الرسالة ديالنا. دونك عندنا هنا لا لتر 1 سي اون لتر بيرسونيل اميكال، رسالة موجهة. عندنا هنا الرسالة الأولى لتر 1 رسالة موجهة ان سوبيريور ان ديريكتور، يعني واحد المدير. وهنا لا لتر 2 اون لتر بيرسونيل اميكال، رسالة موجهة للصديق. نون دو ديستيناتير، الاسم ديالو، الاسم العائلي ممذكورش هنا في الرسالة رقم 1 وفي الرسالة رقم 2. برينون دو ديستيناتير، يعني في الرسالة رقم 1 ممذكورش، يعني لا لتر كونفونسيونيل. وفي الرسالة رقم 2 بيرسونيل سميتو رشيد. لو ستاتيو سوسيال دو ديستيناتير سيتادير الصفة ديالو أو المهنة ديالو. Donc, on a le directeur du collège An-Nour à Fès. C'est un élève, tilmid. Adresse de destinataire, collège An-Nour Fès. يعني العنوان ديالو. وهنا ما مذكورش العنوان ديالو. La question 4. Je repère à partir de la première lettre les informations données dans chaque zone. يعني انطلاقا من la lettre conventionnelle ديالنا، يعني غادي نحدد اش كاين في هاد المناطق هادو، في هاد لي كادر. ليميتور اي سي كوردوني، يعني اللي كيرسل الرسالة، اللي كيكتب الرسالة ولي كوردوني ديالو، لادريس اي اوسي ليميل اي لو تيليفون دو ليميتور دو ليكسبيديتور، هداك اللي كيكتب الرسالة. هنا لا دات اي لو ليو، بي المكان والتاريخ، D c'est l'objet de la lettre, C c'est le destinataire et ses coordonnées, C منطقة C c'est le destinataire et ses coordonnées، المرسل إليه والعنوان ديالو والبريد الإلكتروني والهاتف إن وجد. هنا c'est l'objet موضوع الرسالة. E c'est formule d'appel، واحد الكلمة باش كنفتتحو الرسالة ديالنا، اللي هي Monsieur le directeur، Madame la directrice، Monsieur le président. Corps du texte، هنا كيكون لو تكست ديال الرسالة ديالنا في F. في التالي ديال لو تكست كاين لا فورمول دو بوليتيس، الصيغة ديال الشكر. سيناتور في H، يعني الإمضاء، كيكون الاسم العائلي والاسم الشخصي، لو نون و لو برينون. I سي لي بييش جوانت، المرفقات أو الوثائق المرفقة بهذه الرسالة. السؤال رقم 5. J'explique le sens des initiales P, J à la fin de la lettre. يعني اش كتعني هاد لابريفياسيون او هاد المختصر؟ هنا كتعني pièce jointe c'est-à-dire document qui accompagne la lettre، يعني الوثائق التي ترافق الرسالة ديالنا، soit des photos، soit une liste، soit un CV هو السيرة الذاتية، soit la liste des élèves, etc. La question 6a. Je repère dans les deux lettres le pronom personnel employé pour s'adresser au destinataire، يعني الضمير المستعمل باش نوجهو الكلام ديالنا للسيد المدير. هنا la lettre 1 la lettre conventionnelle vous. La lettre 2 la lettre personnelle amicale c'est الضمير هو tu. La formule d'appel Monsieur le directeur. هنا في la lettre 2 cher ami Rachid. La formule de politesse finale je vous prie d'agréer Monsieur le directeur l'assurance de ma considération distinguée. فائق التقدير والاعتبار. هنا في la lettre 2 merci d'avance. L'expression pour demander une autorisation. هنا je sollicite votre autorisation. أطلب ترخيصكم أو السماح بي. هنا في la lettre 2
puis-je utiliser هنا في la lettre 2 pour te demander une faveur ou là puis-je utiliser ta photo. Le registre de langue utilisé la lettre 1 le registre soutenu واحد البلاغة في اللغة. هنا la lettre 2 c'est le registre courant يعني واحد اللغة عادية متوسطة. B je compare les deux lettres pour dégager les points de ressemblance et de différence. من بعد ما شفنا الرسالتين la lettre conventionnelle et la lettre personnelle ou amicale. من بين نقاط التشابه بين الرسالتين les points de ressemblance le lieu et la date كاين فيهم بجوج la formule d'appel le corps de la lettre يعني الرسالة أو جسم الرسالة la formule de politesse et la signature. هاد العناصر موجودين في الرسالتين. من بين نقاط الاختلاف les points de différence ما بين الرسالتين الرسالة العائلية أو الرسالة الموجهة إلى صديق ما كيكونش فيها les coordonnées de l'émetteur et les coordonnées de récepteur et aussi l'objet. C justifie l'emploi de pronoms personnels employés dans les deux lettres pour s'adresser au destinataire, c'est-à-dire le vouvoiement ou le tutoiement. يعني أنه غادي نفسر علاش كنوجهو في واحد الرسالة في الرسالة الأولى بلو pronom personnel vous et في الرسالة الثانية كنوجهو بلو pronom personnel tu. L'utilisation de tutoiement lorsqu'on s'adresse à un ami. إلا كنوجهو الرسالة ديالنا بحال الرسالة الثانية إلى صديق كنستعملو لو tutoiement يعني ديجا عارفينو يعني كنستعملو tu. L'utilisation de vouvoiement lorsqu'on s'adresse à un supérieur directeur président ou inconnu شي واحد اللي ما معروفش ولا عنده واحد المكانة عالية يعني مدير رئيس كنوجهو بالبرونون بيرسونيل vous.